Saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li wa yassir li amri. Baiklah, jadi dalam sesi pagi ini kita akan menyelesaikan perbincangan kita mengenai astrobiology. Jadi kalau awak semua masih ingat, pada hari Isnin kita telah mula membincangkan tentang astrobiology yang merupakan usaha manusia untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Right? Dan kita telah melihat dua cara yang boleh kita gunakan untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Cara pertama adalah dengan mencari planet-planet yang mirip bumi dari segi kebolehan planet tersebut untuk menampung kehidupan. Kita mengetahui bahawa kehidupan di bumi memerlukan air untuk wujud. Jadi sekiranya kita ingin mencari tempat-tempat lain di alam semesta di mana makhluk hidup boleh wujud, maka satu strategi yang boleh kita gunakan adalah untuk mencari dan mengenal pasti planet-planet ataupun bulan-bulan yang mana air sedang mengalir, pernah mengalir ataupun boleh mengalir pada suatu masa akan datanglah. Jadi ini strategi yang digunakan oleh NASA untuk mencari tempat-tempat di dalam sistem suria yang mana kehidupan boleh wujud. Dan strategi ini dipanggil follow the water. Right? Jadi kebanyakan kapal angkasa yang dihantar untuk melawati planet-planet lain ataupun melawati meninjau bulan-bulan yang mengelilingi planet tersebut, salah satu tujuannya adalah untuk mengesan sama ada wujud ataupun tidak air di planet-planet tersebut. Dan setakat ini kita mendapati ada beberapa buah planet yang mana air pernah mengalir suatu masa dahulu. Contoh yang paling dekat adalah planet Marikh. Right? Apabila kita melihat permukaan planet Marikh sekarang ini kering dan sejuk, tetapi kita boleh nampak rupa bentuk permukaannya seperti ciri-ciri seperti lembah, seperti saliran sungai, apa yang nampak seperti saliran sungai yang memberitahu kita bahawa suatu masa dahulu air mungkin pernah mengalir di planet Marikh, right? Dan itu memberitahu kita yang iklim di planet Marikh itu suatu masa dulu lebih hangat dan lebih lembap berbanding dengan sekarang, right? Dan itu sepatutnya memberi amaran kepada kita bahawa iklim sebuah planet itu boleh berubah, right? Boleh berubah, iklim sebuah planet boleh berubah daripada iklim di mana ia boleh menampung kehidupan tiba-tiba menjadi iklim yang anti kehidupan, right? Dan itu salah satu kepentingan kita mengkaji planet-planet lain. Dalam kata kita dengan mengkaji sifat planet-planet lain, kita akan lebih memahami bagaimana kita boleh mempengaruhi iklim planet kita. Sekarang ini umat manusia telah pun mengubah iklim planet kita. Right? Kita membebaskan gas karbon dioksida misalnya yang meningkatkan suhu permukaan bumi, dan sekiranya itu tidak terkawal maka suhu permukaan bumi itu akan semakin meningkat. Right? Jadi jangan manusia satu-satunya spesies yang boleh mengubah sifat planet yang didiaminya secara besar-besaran, dan bukan saja mengubah untuk menjadikannya lebih sesuai untuk didiami, tapi juga boleh mengubah persekitarannya
sehingga perkembangan tersebut mengancam kehidupan manusia sendiri. So mankind is the only known species that that can destroy its environment, rather stupidly can destroy its environment. Right? Jadi salah satu pengajaran daripada permukaan angkasa lepas ni adalah manusia sebagai sebuah makhluk hidup berkemampuan untuk mengubah planet yang didiaminya, mengubah dia menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih teruk lah. Dan mana-mana spesies yang mengubah habitatnya sehingga mengancam dirinya sendiri, itu adalah bukan spesies yang bijak lah, right? We'll be talking about intelligent life and extraterrestrial, intelligence after this. Maybe mungkin salah satu kayu ukur kepintaran adalah sama ada kita sebagai sebuah spesies cukup bijak untuk menjaga, untuk memelihara dan untuk mengelakkan persekitaran kita daripada dimusnahkan. Sebab itu akhirnya akan mengancam kemandirian kita sebagai spesies. Jadi cara pertama untuk mencari kehidupan di alam semesta ni adalah dengan mencari planet-planet yang mirip bumi. Right? Dalam sistem suria kita menghantar kapal angkasa untuk meninjau planet manakah yang mana air pernah wujud, sedang wujud dan akan boleh wujud pada masa akan datang. Selain itu, kita juga meninjau planet-planet yang berada di luar sistem suria kita, planet-planet yang kita namakan planet luar suria. Dan lebih penting lagi, kita menumpukan perhatian kita kepada planet-planet luar suria yang berada dalam zon bumi bintangnya. Right? Jadi, kalau kita berpendirian bahawa kehidupan memerlukan air untuk wujud, maka sebuah planet itu perlu berada pada jarak yang tertentu daripada bintangnya untuk membolehkan air wujud di permukaan planet tersebut. Sekiranya planet tersebut terlalu dekat dengan bintang perumahnya, with the host star, maka suhunya terlalu panas, right? Jadi air tidak boleh wujud dalam bentuk cair. Tapi sekiranya planet itu terletak lebih jauh ataupun terlalu jauh daripada bintang perumahnya, maka suhu planet tersebut terlalu sejuk dan air akan membeku lah. Jadi ada jarak yang optimum yang boleh diduduki oleh sebuah planet daripada bintang perumahnya yang membolehkan air wujud di permukaan planet tersebut. Dan jarak tersebut dipanggil sebagai zon boleh huni atau the habitable zone. Right? If the planet is located within the habitable zone of the host star, then water can exist. Then we think then the temperature of the planet is suitable to allow liquid water to exist on the surface. Right? Dan setakat ini kita telah menjumpai hampir ribuan planet luar suria, right? Planet yang mengelilingi bintang-bintang lain. Jadi daripada sejumlah 4,000 atau 5,000 planet luar suria itu, sekiranya kita ingin mencari planet-planet yang boleh menampung kehidupan atau planet-planet yang mirip bumi, maka kita sepatutnya menumpukan kepada planet-planet yang jatuh dalam zon boleh huni bintang tersebut lah. Right? Jadi katakan ada setakat ni ada kira-kira 5,000 buah planet luar suria. Tapi tidak semestinya kesemua 5,000 planet tersebut jatuh dalam zon boleh huni bintang perumahnya. Right? Jadi zon boleh huni adalah satu konsep yang kita gunakan untuk menapis, right? planet-planet luar suria yang mirip bumi. Right? Jadi mungkin daripada 5,000 buah planet luar suria itu mungkin dalam separuh ataupun 1/3 saja planet-planet itu yang jatuh dalam ataupun yang berada dalam zon boleh huni bintang perumahnya. Okay. So itu cara pertama untuk kita mencari kehidupan di angkasa lepas.
Cara kedua adalah dengan menyiasat bagaimana kehidupan muncul di bumi ini sendiri. Right? Dan idea di sebalik cara ini adalah sekiranya kita tahu bagaimana kehidupan mula-mula muncul dan berkembang di bumi, kalau kita tahu ramuan kimia yang diperlukan, kalau kita tahu molekul-molekul kimia yang perlu wujud untuk membentuk kehidupan, dan kemudian kita tahu apa tindak balas kimia yang perlu berlaku untuk menukarkan molekul-molekul kimia ini menjadi sel yang pertama. Kalau kita tahu kedua-dua ni, ramuan kimianya dan juga proses evolusi ataupun tindak balas kimia yang boleh yang akan mengakibatkan evolusi unsur-unsur kimia ini menjadi sel pertama, maka kita dan kita boleh menilai uh, kebarangkalian ramuan kimia ini ditemui di serata pelosok alam semesta, dan kita boleh menilai kebarangkalian proses evolusi kehidupan ini boleh berlaku sejauh mana ia boleh berlaku di tempat lain di alam semesta. Right? Katakan kita mendapati bahawa unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk kehidupan ini bersepah-sepah di alam semesta, right? Maka itu meningkatkan keyakinan kita bahawa kehidupan boleh muncul di tempat lain selain pada di bumi. Right? Tapi sebaliknya, kalau kita mendapati bahawa unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk membentuk kehidupan itu, membentuk sel hidup itu sangat sukar untuk ditemui ataupun hanya boleh ditemui di beberapa ceruk alam semesta saja, maka kita akan menyimpulkan bahawa kehidupan itu, peluang untuk kehidupan itu muncul di tempat lain selain daripada bumi itu lebih rendah. Right? Dan salah satu perkembangan terpenting dalam bidang biologi lah. Dalam bidang biologi adalah eksperimen yang dijalankan oleh Miller Urey, di mana Miller dan Urey membuktikan bahawa unsur-unsur kimia ataupun molekul-molekul kimia ni boleh bergabung untuk membentuk molekul-molekul yang penting dalam biologi, misalnya asid amino. Misalnya. Mereka membuktikan bahawa persekitaran bumi purba, keadaan atmosfera bumi purba itu boleh menampung tindak balas kimia yang akhirnya akan menghasilkan asid amino, yang akan menghasilkan molekul-molekul yang penting dalam bidang biologi. Right? They prove that the early Earth, right? Kalau kita boleh putar sejarah, kalau kita boleh putar masa itu ke 4.6 ribu juta tahun yang lalu, dan kita membayangkan diri kita menjejakkan kaki di bumi purba, right? Sewaktu bumi mula-mula dibentuk, maka kita akan mendapati bahawa persekitaran atmosfera di bumi purba itu sangat berbeza dengan persekitaran atmosfera bumi sekarang. Right? Dan apa yang Miller Urey cuba buktikan adalah boleh ataupun tidak, right, atmosfera bumi purba itu menampung tindak balas kimia yang menghasilkan molekul-molekul biologi, right? Molekul yang penting. Boleh ataupun tidak, bumi purba itu menghasilkan molekul-molekul seperti asid amino misalnya. Right? Kenapa asid amino? Sebab asid amino itu merupakan bahan binaan protein, merupakan bahan binaan DNA. Right? Dan kita tahu semua kehidupan yang ada di bumi ini bergantung kepada protein dan DNA untuk kehidupannya. Right? The life that we have found so far are DNA based. Right? So sekiranya kita boleh mengetahui
sama ada bumi purba itu boleh menghasilkan unsur-unsur yang yang penting untuk untuk protein, untuk DNA, maka itu meningkatkan lagi kemungkinan bahawa kehidupan itu boleh boleh muncul di bumi lah, right? Dan apa yang penting tentang eksperimen Azin, eksperimen Miller-Urey ni membuktikan bahawa kehidupan ringkas, right? Simple life ni artinya mikroorganisma lah, right? Ataupun kehidupan yang tak banyak sel, right? Microorganism can at least exist in the early earth, right? Sama ada kehidupan ringkas ni, whether early life will evolve into complex life, right? Or intelligent life, that is a different story, right? Sama ada sebab kalaupun sebuah planet itu dia dihuni oleh mikroorganisma misalnya, right? Mikroorganisma dia tidak boleh membina teleskop radio dan berkomunikasi dengan kita kan. Jadi kalaupun sebuah planet itu dihuni oleh kehidupan ringkas, itu tidak, it will be a big discovery, of course. Tetapi penemuan kehidupan ringkas tu berbeza dengan penemuan kehidupan yang kompleks atau pintar di alam semesta. Dan biasanya dalam astrobiologi kita akan bezakan. Bila kita kata mencari kehidupan di angkasa lepas tu, kita akan bezakan mencari kehidupan yang ringkas, whether you're looking for simple life, microorganism dan sebagainya, bacteria, or you are looking for complex, intelligent life, right? Of course, the discovery of either simple life or complex life are equally interesting, right? Kalau kita berjaya menemui bukti bahawa mikroorganisma pernah muncul di planet Marikh atau pernah hidup di planet Marikh, itu pun satu penemuan yang penting juga, right? Kalau kita menemukan bukti bahawa ada kehidupan pintar yang mendiami sebuah planet yang terletak 100 tahun cahaya daripada kita, itu pun penemuan yang penting juga, right? The discovery of any kind of life is equally interesting to us as mankind. Cumanya it is much more difficult to detect simple life compared to detecting intelligent life, right? The only way to detect simple life is if we actually go to the planet, take a sample of that life, return it back to Earth, and then study that life back on Earth, right? Lebih sukar untuk mengesahkan kewujudan mikroorganisma di sebuah planet berbanding dengan mengesahkan kewujudan makhluk pintar yang boleh berkomunikasi menggunakan teleskop radio dengan kita, right? Tapi itu sebahagian daripada cabaran mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Tapi apapun, yang penting untuk awak ketahui adalah bila kita bercakap tentang makhluk asing atau makhluk hidup di angkasa lepas ni, kita biasa membezakan pencarian kehidupan yang ringkas, right? Mikroorganisma, virus, bakteria, right? Ataupun mencari kehidupan yang kompleks, kehidupan pintar lah, kehidupan seperti kita, right? Haiwan dan tumbuhan, right? Jadi itu yang telah kita bincangkan setakat ini, right? Kita telah melihat cara pertama dan cara kedua untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas, dan kita juga telah mendengar pembentangan daripada kumpulan dari dua buah kumpulan. Kumpulan pertama bercakap tentang zoom polygonik, dan kumpulan kedua bercakap tentang eksperimen Miller-Urey, right? Jadi hari ini kita ada dua lagi kumpulan. Kita akan mendengar berkenaan dengan biopetanda dan juga persamaan Drake, right? Saya beri pengenalan dulu tentang biopetanda. Kita bercakap tadi, ada saya sebut tadi kan, sukar untuk kita
mengesahkan kewujudan kehidupan ringkas sekiranya ia wujud di sebuah planet. Melainkan kita pergi sendiri ke planet itu dan mencedok sampel daripada planet tersebut, kemudian bawa pulang ke bumi, kemudian menganalisis dalam makmal. That is the only way to be very definite, or to have a definite confirmation that life exists elsewhere. You have to go to that planet, return a sample, and then study that sample back in the lab, and then you can conclude whether there is or is not life on that planet. Dan setakat ini kita tidak mempunyai teknologi untuk untuk pergi ke planet lain di luar di luar sistem suria, kemudian mengembalikan sampel, membawa pulang sampel dari planet tersebut kembali ke bumi, kembali menganalisis ni. Jadi memandangkan manusia masih belum cukup canggih untuk berbuat sedemikian. Jadi sekiranya kita ingin menentukan sama ada wujud ataupun tidak kehidupan ringkas ataupun kehidupan di sebuah planet itu, maka kita perlu mengesannya secara tidak langsung. We have to use indirect method, right? Dan apa yang kita lakukan adalah untuk mencari kesan-kesan yang ada pada planet tersebut yang memberitahu kita bahawa wujudnya kehidupan di planet tersebut. Dan apa yang kita maksudnya, sebab kita tahu bahawa kalau sebuah planet tu boleh menampung kehidupan, maka kehidupan itu boleh mengubah, contohnya dia boleh mengubah permukaan planet tersebut. Contoh yang mudah, kalau planet tersebut ada tumbuh-tumbuhan misalnya, maka tumbuh-tumbuhan itu akan mengubah rupa bentuk permukaan planet tersebut. Dia akan menukarkan warna planet tersebut. Itu sekalipun. Misalnya kalau kita bandingkan, kalau awak lihat gambar bumi daripada angkasa lepas, dan awak bandingkan gambar bumi dengan gambar planet Marikh, dengan hanya membandingkan warna permukaan bumi dengan warna permukaan planet Marikh, kita boleh membuat kesimpulan tentang sama ada wujud ataupun tidak kehidupan di bumi, wujud ataupun tidak kehidupan di planet Marikh. Sekiranya ada tumbuhan, maka tumbuhan itu akan menyelubungi planet bumi dan akan mengubah warna permukaan planet tersebut. Sekiranya ada tumbuhan misalnya, tumbuhan dia menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Dan pembebasan gas oksigen ke dalam atmosfera bumi itu akan mengubah komposisi kimia atmosfera bumi. Jadi sekiranya ada makhluk asing yang ingin mengkaji sama ada wujud ataupun tidak kehidupan di planet bumi, mereka tak perlu datang ke bumi pun untuk mengesahkannya. Apa yang mereka boleh buat, mereka boleh menganalisis komposisi kimia atmosfera bumi. Sekiranya komposisi kimia atmosfera bumi itu ada banyak gas tertentu, gas yang diketahui hanya boleh dihasilkan oleh kehidupan, misalnya oksigen 2. Kalau sebab oksigen 2 ni, contohnya kalau oksigen 2 ni adalah gas yang setakat yang kita ketahui sekarang ni dari segi bidang kimia, ia hanya boleh dihasilkan oleh benda hidup. Tiada tindakan geologi ataupun tindakan kimia yang boleh menghasilkan oksigen O2 ni dalam jumlah yang banyak. Jadi sekiranya ada makhluk asing yang menganalisis komposisi kimia atmosfera bumi ni, dan mereka mendapati kenapa ada banyak oksigen dalam atmosfera bumi ni. Mereka boleh menggunakan kewujudan oksigen 2 itu sebagai satu petanda bahawa adanya kehidupan di bumi. So oksigen 2 itu adalah apa yang kita panggil sebagai biopetanda.
right? Biosignatures, in the sense that if you want to search for life on other planets, then you find you don't look for life directly, but then you ask yourself, kalau hidupan ini wujud, apa petanda-petanda yang boleh kita kesan daripada angkasa lepas, kan? Adakah warna planet itu akan berubah? Adakah komposisi kimia planet, atmosfera planet tersebut akan berubah? Kan? Jadi kita dengan mengenal, jadi apabila kita meneliti planet-planet luar suria lain, kita boleh mengkaji atmosfera planet-planet ini dan kita tengoklah ada ataupun tidak jumlah gas oksigen yang banyak di planet-planet. Sekiranya ada, maka itu memberitahu kita kemungkinan kewujudan kemungkinan wujudnya hidupan di planet tersebut adalah tinggi, right? Jadi ahli astronomi ada banyak senarai biopetanda, bukan saja oksigen tapi gas-gas tentulah, metana, right? Oksigen, karbon dioksida, right? Jadi ini semua adalah apa yang dipanggil sebagai biopetanda, right? Biosignatures. So when astronomers study exoplanets, right, not only they seek exoplanets that reside within the habitable zone of the star, but they also look for planets that have biosignatures. Right? Of course, all these biosignatures, kesemua petanda ini, kita senaraikan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang kehidupan di bumi, right? Kita tidak mengambil kira kemungkinan adanya kehidupan yang tidak memerlukan oksigen atau tidak memerlukan karbon dioksida pun untuk hidup, right? Tapi itu isu lain lah, right? Tapi sekurang-kurangnya kita ada senarai kiranya clue lah, right? Petanda-petanda yang boleh kita gunakan untuk mengenal pasti sama ada wujud ataupun tidak kehidupan di sebuah planet. Dan ini kita boleh buat secara jarak jauh dan kita tak perlu pergi ke planet tersebut, right? Jadi saya ingin menjemput wakil kumpulan yang ditugaskan untuk membentangkan biopetanda ini untuk saya tak pasti sama ada Afifi ataupun saya tak pasti siapa yang tu. Siapa yang tu? Saya. Oh, fine. Ya, saya jadikan awak co sikit. Okey. Silakan, Fine. Ya, sekejap. Take your time. Sekejap. Ha? Boleh. So untuk kumpulan saya, kami dapat topik biomarkers. So saya tu saya dah bagi intro dah tadi kan. Lepas tu saya sebenarnya dia macam apa yang kita orang buat, kita orang first tadi tulis tentang secara amnya lah life in the universe, dan the search for life in the universe macam saya cakap lah, dia ada dua, satu dalam solar system, lagi satu untuk extra solar planets ataupun exoplanets. Ini macam saya pun dah cerita tadi, kalau dekat Marikh kita hantar rover dan rover serta macam yang robot-robot kecil tu semua pergi sana, dia pun dapat tahu yang air wujud, cuma air wujud pada satu ketika dahulu. Kita tak sempat pun nak tengok air tu ada kat Marikh. Kita sempat observe Marikh yang ada sekarang lah. So macam saya kata lah, kalau dalam sistem suria ni kita banyak menggunakan air untuk cari sama ada wujudnya kehidupan. Lepas tu yang dalam sistem suria juga, contohnya macam dekat bulan-bulan yang mengelilingi Saturn dengan Jupiter, tak silap, Europa, Enceladus dengan Titan, saintis pun percaya juga ada air dekat situ. Dan ada air sekarang, cuma mungkin air tu dia ada dekat bawah permukaan. So nak semua tu lah, kalau dalam sistem suria, untuk kita cari air tu, untuk kita tentukan confirm kata air tu ada ke tak, kita boleh hantar lagi probe apa semua.
kita boleh hantar probe, kita boleh tengok daripada ground, daripada teleskop. Tapi kalau untuk extrasolar planet ataupun exoplanet, cara dia adalah berbeza. Cara untuk cari kehidupan tu. Macam saya cakap tadi, there could be very different forms of life in the rest of the universe sebab dia punya biologi adalah berbeza dengan kita punya biologi. Dan tapi sebab kehidupan dekat bumi, dia evolve menggunakan karbon dengan air. So situlah kita akan mula. Kita juga akan cari payu petanda yang ada kaitan dengan karbon dengan air. Tetapi tidak bermakna kalau macam if we find carbon and water, it doesn't mean that life exists at that place. Cuma sebab dia pun boleh jadi due to natural, chemical and physical process. Tapi macam it is a good place to start. Macam tu lah. So ni the main content of the presentation lah. What are biomarkers? So macam saya cakap tadi, dia merupakan evidence of past life and indicator of specific forms of life. Dari segi biologi, dia merupakan recognizable derivatives of biological molecules. So kita tahu macam dinosaur kan, kita tahu dia wujud sebab kita ada fosil. Fosil tu pula dia tunjuk yang ada tulang dinosaur macam ni apa semua. Tapi macam mana pula kalau kehidupan kecil macam mikrob apa semua? Dia macam mikrob, bakteria apa semua, dia orang macam kehidupan kecil tu pun dia ada peninggalan dia orang sendiri. Contohnya dia akan meninggalkan ni lah komponen molekul-molekul kimia yang saintis boleh tahu. Okay, kalau ada molekul ni, kalau ada bentuk macam ni, mikrob dia something macam tu. So itu adalah biomarkers yang menandakan wujudnya spesifik macam simple forms of life yang macam bakteria, mikrob dan sebagainya. Tapi macam itu kalau cuma kalau mikrob apa semua ni, macam saya kata lah, kita boleh kalau nak betul nak tentukan dia ada tu, maknanya kita kena pergi dekat situ, lepas tu ambil sampel. Tapi sebab halangan teknologi kita yang masih tidak, yang tak boleh nak pergi ke sana, apa yang kita boleh buat adalah kita bermain dengan cahaya. So we use the interaction of light with molecules to see whether to observe emission by starlight reflected of a planet or the heat radiated by the planet. Maknanya kita tengok dari segi, macam ahli astronomi akan tengok dari segi cahaya yang kita dapat cerap daripada planet-planet tu lah. So belah kiri ni, gambar ni, dia tunjuk yang macam mana saintis isolate planet punya spektrum. So salah satu cara dia adalah apabila saintis dia pun, kita tak boleh image, kita tak boleh cari detect exoplanet macam secara terus. Apa yang saintis selalu buat, dia orang akan tengok bila planet tu lalu depan bintang, lepas tu dia jadi macam gerhana lah. So dia akan tolak daripada spektrum bintang tu, dapatlah spektrum planet. Macam tu lah. So yang belah kanan ni pula, dia menunjukkan inilah spektrum planet yang saintis yang kajian peroleh. Contoh macam dekat dalam graf ni, dia ada tunjuk CO2 dengan H2O yang dia orang dapat detect daripada planet dan berapa banyak benda tu. So macam ini antara macam cara dia lah, how to find biomarkers. Tapi so kita dah tahu cara dia, so apa sebenarnya yang kita nak cari? So biomarkers yang kita nak cari ni, kalau ikut satu saintis ni, dia kata the main atmospheric compounds indicative of an active biosphere or the zone of life on a planet is the combination of oxygen or ozone as well as other gases such as methane or nitrous oxide. So daripada banyak mission ni, dia memang design untuk detect exoplanet terrestrial. Lepas tu dia untuk measure color dengan spektra untuk tentukan sama ada atau tak compound-compound ni lah, oxygen, ozone, methane, nitrous oxide. So spectra of light radiated from the planet as heat, which is the IR region. Kita akan tengok spectral features suggesting presence of these compounds, and then kita akan tengok planet tu punya surface temperature, sama ada temperature dia boleh ke tak untuk, temperature planet tu boleh ke tak untuk ada air. Lepas tu, kalau ada presence of oceans dengan continents, body of water dekat the planet. So, lepas tu macam untuk lebih spesifik, dia akan tengok concentration of oxygen ions in the ionosphere sebab dia menandakan ada abundance of oxygen dekat planet tu punya surface. Lepas tu, kalau intelligent life pula, dia akan detect dari segi radio wave ataupun laser signal. Sebab kan kalau kita assume dia, macam kita anggap mereka ni dah maju, dah boleh cipta teknologi. So sebab tu kita akan, kalau lepas tu macam saya kata, kalau
kalau intelligent life wujud, maka senanglah untuk kita detect mereka sebab mereka boleh hantar signal, mereka boleh ada macam 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 apa radio wave, macam tu lah. Lepas tu presence of oxygen juga, kenapa dia salah satu biomarker yang penting sebab dia indicate photosynthetic biological activity. Maknanya kalau ada benda tu kita boleh tahu yang kat situ maknanya adalah kehidupan yang berfotosintesis. Lepas tu presence of nitrogen dioxide pula dia dihasilkan dengan sangat banyak oleh kehidupan. Tetapi kalau dari segi proses natural tak banyak. So di situ juga kita boleh detect life. Lepas tu manufactured chlorofluorocarbons. Itu pun boleh juga. And then last sekali, strong infrared reflection of photosynthetic plants. Diluted by forest canopy architecture so characteristics. Macam kalau ada je infrared reflection of photosynthetic plants, maknanya dan benda tu macam dia tak nampak sangat sebab ada pokok-pokok, maknanya itu pun boleh memberi petanda yang adanya lah kehidupan macam pokok dan sebagainya. So itu saja daripada kami. Okay, terima kasih banyak Mai. Saya rasa ini pembentangan yang agak lengkap lah. Right? Apa yang penting adalah apa yang Mai cakap tadi. Saya rasa perumpamaan yang Mai gunakan tentang fosil dinosaur tu perumpamaan yang bagus. Kita kata macam mana kita tahu dinosaur pernah wujud suatu masa dahulu kan, sebab kita tak pernah nampak dinosaur tu depan mata kita kan. Apa yang kita pernah lihat adalah peninggalan, bukti peninggalan dinosaur itu dalam bentuk fosil kan, tulang-tulangnya kan. Dan daripada peninggalan tulang-tulang dinosaur tu kita membuat tekaan, bukan tekaan tapi kita ya in a way kita buat tekaan lah, kita meneka, kemudian kita cuba mencari bukti bagi menyokong tekaan kita tu kan. So even though we do not see dinosaurs with our own eyes, but then we discovered their bones, and by using their bones, we can reconstruct, right? Reconstruct how they live, right? How long they live, what they ate, right? Jadi sama juga dalam kes biopetanda ni, right? Kita bertanyakan, okay, kalau hidupan wujud, right? Apa sisa-sisa peninggalannya, right? Apa yang dia akan tinggalkan pada persekitarannya, dan kita cuba cari bukti-bukti peninggalan ini, right? Macam Mas Sarah sebut tadi, hidupan dia boleh mengubah suai, dia boleh membebaskan gas tertentu kan, ataupun dia boleh menggunakan gas tertentu. Jadi kalau saya kongsikan screen saya, right? Kalau dilihat di sini, right, dia disenaraikan. Let me zoom this thing. Right, kalau lihat sini, ada beberapa jenis biopetanda. Biopetanda yang pertama adalah gas. Right, maksudnya hidupan tu akan menggunakan atau membebaskan gas-gas tertentu. Dalam kes ni, misalnya kalau hidupan tu menjalankan fotosintesis, maka dia akan membebaskan oksigen. Right? Membebaskan oksigen. Dan oksigen itu boleh diuraikan oleh sinaran cahaya bintang, kemudian bergabung dengan satu atom oksigen membentuk ozon. Jadi dengan mengesan sama ada oksigen ataupun ozon dalam atmosfera sesebuah planet tu, kita boleh menentukan sama ada planet tersebut menampung kehidupan ataupun tidak. Jadi ini satu petanda biopetanda dalam bentuk gas. Right? Biopetanda jenis yang kedua adalah sekiranya kita mengambil gambar permukaan planet tersebut, maka kita boleh melihat apa warna permukaan planet tersebut. Misalnya kalau planet tersebut
ditutupi oleh tumbuhan hijau. Maka cahaya bintang yang menimpa permukaan planet tersebut, dia ada banyak warna. Tetapi sekiranya ada hidupan, ada tumbuhan hijau yang melitupi keseluruhan permukaan planet tersebut, maka warna warna-warna tertentu akan diserap, manakala warna tertentu akan dipantulkan. Misalnya warna, dalam kes ni warna merah tu akan banyak dipantulkan, manakala warna hijau tu akan diserap. Jadi bila kita mengutip ataupun bila kita menganalisis cahaya yang datang daripada planet-planet ni, kita boleh melihat adakah warna merah dan warna hijau ni dia sama ataupun dia berbeza. Kalau kalau lebih banyak warna merah dikesan berbanding warna hijau, maka itu kita boleh menyimpulkan bahawa permukaan planet tersebut ditutupi oleh kehidupan yang berwarna hijau ataupun yang ada klorofil yang boleh menjalankan fotosintesis. Right? Selain daripada itu, biopetanda yang ketiga adalah perubahan sama ada perubahan isi kandungan gas dalam atmosfera ataupun perubahan rupa permukaan planet tersebut secara berkala, right? Secara bermusim. Misalnya di atas ini ditunjukkan macam mana kandungan gas karbon dioksida berubah mengikut masa. Dan sekiranya ada hidupan di seluruh planet itu, maka ianya hidupan tersebut akan bergantung kepada kita hidup hidupan tersebut, maka ada kalanya dia akan banyak membebaskan gas karbon dioksida, ada kalanya dia tidak akan membebaskan banyak gas karbon dioksida. Jadi isi kandungan ataupun jumlah gas yang terkandung dalam atmosfera seluruh planet itu, dia boleh berubah-ubah mengikut musim, dan ini juga boleh dijadikan bukti bahawa wujudnya kehidupan di planet tersebut. Sometimes it is not enough just to find carbon dioxide in the atmosphere of the planet. It's much itu bukti, tapi bukti yang tidak cukup kukuh. Bukti yang lebih kukuh adalah sekiranya kita boleh melihat perubahan secara berkala pada gas-gas ini. Right? Jadi apabila ahli astronomi cuba mencari kehidupan di angkasa lepas, mereka menumpukan kepada planet-planet luar suria, dan di kalangan planet-planet luar suria ni, mereka menumpukan kepada planet-planet yang berada dalam zon boleh huni bintang perumahnya. Kemudian di kalangan planet-planet yang jatuh dalam zon boleh huni bintang perumahnya, mereka cuba mengenal pasti ada ataupun tidak biopetanda pada planet-planet tersebut. Sekiranya ada, maka itu dia tak semestinya membuktikan adanya kehidupan, tetapi dia meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di planet-planet tersebut, di planet atmosfera tersebut. Jadi saya rasa kita berhenti untuk berehat sebentar, dan kita sambung pada pukul 12 suku nanti. Kita rehat untuk 10 minit dan kita sambung pukul 12 suku nanti.
Baiklah, saya rasa kita sambungkan bahagian kita sambung sesi kita, right? Jadi setakat ni kita telah melihat dua cara yang kita boleh gunakan untuk mencari kehidupan di angkasa lepas. Right? Sama ada kita mencari planet-planet yang mirip bumi, right? Cara yang pertama. Kedua, kita cuba menyiasat macam mana kehidupan muncul dan berkembang di bumi. Kemudian kita siasat sejauh manakah, kita nilai sejauh manakah apa yang berlaku, apa yang telah berlaku di bumi yang memungkinkan kehidupan terwujud, sejauh mana perkara-perkara ini boleh berlaku di planet lain juga. Right? Jadi katakan kalau di bumi untuk kehidupan muncul, kehidupan yang berfotosintesis mesti wujud terlebih dahulu, right? Untuk meningkatkan jumlah gas oksigen dalam atmosfera. Jadi kita tahu itu perlu berlaku di bumi. Kemudian kita tengoklah sejauh mana perkara yang sama boleh berlaku di planet-planet lain, right? Dan sekiranya perkara tersebut berlaku di planet-planet lain, right? Apakah bukti-bukti, apakah petanda-petanda yang boleh kita kesan pada planet tersebut, right? Boleh atau tidak kita mengesan kewujudan gas oksigen di dalam atmosfera planet-planet lain misalnya, right? Daripada spektrum yang kita tangkap untuk planet tersebut misalnya, right? Jadi itu dua dan kedua-dua cara ni, cara pertama dan cara kedua ni, dia macam Maisara sebut tadi, dia mengandaikan bahawa kehidupan yang kita cari itu, kehidupan yang kita cari di angkasa lepas itu hampir sama dengan kita, hampir sama dengan kehidupan yang ada di bumi. Right? Itu andaian antara andaian asas kita apabila kita mencari kehidupan di angkasa lepas. Kita mesti mengandaikan sesuatu tentang bagaimana rupa dan sifat kehidupan yang kita nak cari ini, right? When we search for life in the universe, right? We must assume something about the nature of life. How, what is the kind of life that we are looking for, right? Kita kena tahu dululah apa kita mesti membayangkan, kita mesti mengandaikan sesuatu tentang kehidupan yang kita sedang cari ini, right? Sebab kalau kita tak andaikan, kalau kita tak buat andaian tentang sifat ataupun jenis kehidupan yang kita cari itu, maka pencarian kita tu akan jadi tidak teratur, right? Jadi cara pertama, cara kedua ni dia mengandaikan sesuatu tentang jenis kehidupan yang kita sedang cari. Cara yang ketiga untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas adalah ini cara yang sedikit berbeza, dalam erti kata kita mengandaikan sekiranya wujud kehidupan di angkasa lepas, maka mereka berminat untuk berhubung dengan kita, right? Jadi apa yang dilakukan dalam cara yang ketiga ni adalah kita boleh mencari kehidupan di angkasa lepas dengan menghebahkan, dengan menyiarkan kewujudan kita ke angkasa lepas. We can search for life in outer space, one, by assuming that if they exist, they will want to announce themselves and they want to contact us. Two, we can search for life in outer space by announcing to the rest of the universe that we are here, right? Dan terdapat usaha untuk mencari makhluk asing di angkasa lepas menggunakan gelombang radio,
right? Dan pencarian ini, usaha pencarian ini dipanggil sebagai SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, right? Pencarian kepintaran kepintaran asing, kepintaran makhluk asing, right? Ataupun makhluk asing pintar. Dan apa yang dilakukan dalam usaha pencarian ini adalah dengan cuba mengesan ada ataupun tidak message ataupun isyarat gelombang radio daripada angkasa lepas. Sebab dengan andaian bahawa apa-apa kehidupan pintar, apa-apa makhluk asing yang berteknologi, yang memiliki peradaban tinggi akan menghasilkan isyarat gelombang radio. Dan kenapa? Sebab kalau kita lihat sejarah manusia sendiri, dan sejak awal abad ke-20, peradaban kita banyak menggunakan gelombang elektromagnet kan, untuk berkomunikasi. Dan setengah daripada isyarat gelombang elektromagnet ini telah pun keluar daripada bumi dan mengisi angkasa lepas. Dalam arti kata, apabila kita berkomunikasi di antara satu sama lain di permukaan bumi menggunakan gelombang radio, maka ada sisa-sisa isyarat gelombang radio ini yang tersebar ke angkasa lepas, right? Dan sekiranya ada makhluk asing di luar sana yang cuba mendengar isyarat yang datang daripada bumi, maka apabila mereka dapat mengesan isyarat gelombang radio daripada bumi ini, itu akan mendorong mereka untuk menyimpulkan bahawa adanya kehidupan yang memiliki teknologi menghasilkan gelombang radio di bumi, right? Dan itu akan mencenderungkan mereka untuk membuat kesimpulan bahawa adanya kehidupan yang kompleks ataupun yang pintar di bumi lah. Jadi cara yang ketiga ni berbeza dengan cara yang kedua. Dalam arti kata, kalau cara kedua ni kita mencari biopetanda, right? Gas yang dibebaskan, gas yang digunakan, perubahan permukaan bumi, permukaan planet akibat kehidupan. Untuk cara yang ketiga ni pula, apa yang kita cari adalah apa yang dipanggil sebagai teknopetanda, right? Kita mengandaikan apa-apa kehidupan yang pintar, mesti akan membangunkan teknologi, right? Dan sekiranya mereka memiliki teknologi komunikasi, right? Isyarat daripada teknologi komunikasi mereka ini boleh didengari, boleh dikesan daripada jarak jauh lah, right? Dan dengan mencari teknopetanda ini, maka kita boleh menyimpulkan, kita boleh mengenal pasti sama ada wujud ataupun tidak kehidupan yang kompleks ataupun kehidupan pintar di angkasa lepas, right? Jadi untuk cara yang ketiga ni, satu konsep yang penting adalah, ataupun satu konsep yang penting adalah konsep yang dirangkumkan dalam persamaan, dan sebuah persamaan yang dipanggil sebagai persamaan Drake. Persamaan Drake ini adalah sebuah persamaan yang diterbitkan oleh seorang ahli astronomi radio bernama Frank Drake pada tahun 1960-an, di mana beliau cuba menganggarkan berapa banyaknya bilangan peradaban asing, peradaban pintar, peradaban makhluk asing yang boleh berkomunikasi dengan kita. Adakah manusia satu-satunya peradaban ataupun kehidupan pintar yang wujud di alam semesta ni, ataupun sebenarnya ada banyak peradaban kehidupan pintar di alam semesta ni? Sekiranya ada banyak,
maka kemungkinan kita untuk berkomunikasi dengan peradaban pintar ni adalah tinggilah. Tapi sekiranya sekiranya manusia satu-satunya peradaban pintar yang wujud dalam semesta ni, maka kemungkinan untuk berkomunikasi itu sifarlah. Dan itu menerangkan kenapa sehingga hari ini kita masih belum menjumpai apa-apa bukti kewujudan makhluk asing, because we are the first, right? We are the first, or we are the only one, right, in this entire universe, right? Jadi saya ingin menjemput wakil kumpulan yang ditugaskan untuk menerangkan tentang pesawat Mandrake untuk berkongsikan apa yang telah mereka jumpai, right? Boleh saya tahu siapa yang akan membentang? Hello, sir. It's me, Alif. Okay, yeah. You can give access to Amirul's laptop. Okay. Sila, Amirul. Halil, saya Dato'. Boleh tak, Alif? Can you give access to my laptop? Laptop. Okay. Hang on. Yeah, no. Okay, got it. Okay. Wait, there's a problem. I can't share my screen. Wait. Dia keluar apa? Tak tahu. I can't click the share button. Tunggu sekejap. I'll try to remove and then I'll try to make you the co-host once again. Hang on. Let's see. It's a laptop, right? Halil? Okay, cuba sekali lagi, Halil. I'm sorry. My laptop is very slow. Kalau I mean, ask one of my members to share this. Sure, boleh. Izani or Matthew. Hang on. Let's make them the co-host. Hang on. Okay. Saya dah. I've made both Matthew and Izani as the co-host, so they can share their screen. Sir, saya on laptop saya tak boleh nak connect dengan Zoom. Dia asyik keluar. Jadi saya on kat handphone je. Okay, kalau macam tu, korang ada je punya, as in another option is for you to, you can just share with me the slide or the link and then I'll open it on my screen and then Halil boleh tu lah, boleh jelaskan. Okay, that's great. Sorry, sir. Tak apa.
Alif nak berikan link kepada tu ke? Slide atau maybe the file. Okay, yeah. Let's see. Yes, okay. Kau nampak kan di tu? Yes. Okay. Let me know when to move to the next slide lah. All right, sure. Sila, Alif. So this is a Drake equation from group delta. So next page. So what is the Drake equation? Like what has been mentioned by Amran, this equation is formulated by an American astronomer, Frank Drake, back in 1961, in an event discussing about the search for extraterrestrial intelligent life. So this equation, it's mainly consists of probabilistic argument that is used to estimate the number of civilization that we can communicate with in the Milky Way. So when Frank formulated the equation, it was actually not meant to quantify the number of civilization, but rather it was meant to popularize the subject of extraterrestrial life, or as a scientific dialogue during the meeting back in SETI. Next page. So this is the Drake equation. The capital N is the number that we want, which is the number of intelligent civilization out there that we are able to communicate with. And on the right hand side there is 7. It consists of 7 variables, which we are going to briefly explain what is it about. Next page. So the Drake equation is relatively simple to estimate this number of civilization that we can communicate with. We multiply the rate of formation of star, where that star has that civilization that we are looking for, which is denoted by R total, and the average time at which that civilization exists. And we can represent this by writing it as this equation that we can see right now. Basically, this equation is the same as before. It has 7 variables, but this one R total is just a compressed version of the previous equation. So next. So the R total, which is the compressed version of the previous equation, it consists of 6 variables. The R star, and then multiplied by the variables which are denoted by F, or this variable which are denoted by F are the probability variable, which means that it has a value from 0 to 100%, or from 0 to 1. So R star is the rate of formation of stars, such as the sun specifically, the one that has the mass nearly the same mass as the sun in our galaxy, which is around 10 stars per year. So one thing to note about the Drake equation is that when we are taking account about this number, we are only specifically taking account the number which is in our galaxy, because we want to look for civilization that we can communicate with, because we are
we are in the Milky Way. So that means our galaxy, the galaxy is the Milky Way. So like, for example, if there are lives out there, if they use this equation, then the numbers might be different. For example, like if there's a civilization in Andromeda, for example, then perhaps the number could be different. So the other terms are fractions or probability, which that has been mentioned, are denoted by the F. And the product of all these probabilities is the total probability that each of these stars in our galaxy, in our Milky Way galaxy, has an intelligent, technological, and advanced civilization that we can communicate with. Next page. So after our star, so if you want to find the number of the civilization that we are able to communicate with, first we ask how many stars are formed per year, which is the variable denoted by R star. And then after we have found the number of star, we ask ourselves what is the probability of finding a planet for each of these stars. Because because some stars, like for example like binary stars or very extreme stars, they don't have like planets can exist very close to the stars. But according to some sources, like usually on average, like for each star there should be like at least one planet. So if there's one planet for each star, then there should be like 100% chance, about 100% chance to find a planet when you find a star. So after you have found a planet, we ask ourselves, what is the probability when we find this planet that this planet turns out to be habitable for life. So like our friends has already discussed in Monday, some planet needs to be at a certain particular position such that it is not too close to the star but not too far, so that it may become habitable for life. So, and then after we have found the number, we have found the probability, we take account that probability, we ask ourselves, when we find the probability which we can find the habitable planets, we ask ourselves, what will be the probability that these habitable planets actually support life? Like for example, let's say the moon. Let's say, for example, the moon is particularly within the habitable zone, but the condition in the moon is doesn't, as far as we know, there's no life out there. So not everything or planets that is within the habitable zone does actually support life. So there is a number in here in FL, and after we have found that number, we ask ourselves how many of the planets that supports life, that actually develop advanced intelligence. For example, on Earth, just because our Earth has, or some planets develop life, that it doesn't mean that this life could be intelligent. What the Drake equation are looking specifically are civilization or life that are intellectual, that are capable of doing advanced things, such that we are able to communicate with them from far away. That's what's meant by advanced intelligence. So there's a number in here, this is a probability. And after we have found the number of which we can find the advanced intelligent life, we need to find the number, the probability at which this intelligent civilization actually develop science and the technology to build transmitters or telescope or anything that can transmit signal to the outer space. Like for example, we on Earth, we as human, we consider ourselves an advanced intelligence life, but
during the thousands of years that we have lived, only about 50 years ago that we have firstly, or at least known to history, that we have transmit the signal to outer space, which was in 1974. So that was the first time the human civilization ever released the signal to outer space. Next page. So each of these terms can be discussed and evaluated. Like you could play around with the numbers. You could come up with your own logical reasoning as long as it is good reasoning. However, we don't know how to calculate the probability of something that happened once on Earth, but has not been observed elsewhere. So can go back previous page. So like this variable that we do not know, that is very hard that to determine. Like for example, the FC, or the last three variable which has been mentioned before, the FC, FL, and FI, which this variable is, if we put the number, like it is merely a speculative value. Right? We don't really know, like what has been mentioned by Sir previously. We may need to go to a certain planets to take samples and see for ourselves, and yeah, that would take lots of work and really advanced technology to be able to do that. So if you assign the value, that's just highly speculative value, and we can only come up with if we put the number on it. It depends solely on our reasoning. That may or may not be the truth. So next page. So there's been advancements in estimating the terms-integral equation, which comes from the recent discovery of exoplanets. Okay, next page. So solution to the equation. So let's try to plug in some numbers in the equation. We can make some guesses and calculate the resulting number n, the number of civilization that we can communicate with. We can set the last three terms equal to 1. Well, let's say like for this particular example, because we don't really know, so we just put the number 1. We say that that's every planet that we found perhaps supports life, intelligence life, and then so we put the number 1 for the last three variable. So if R star is 10 stars per year, so and the fraction of the star, or FP, we assign as 0.1 and FE as 1, 100%. That's any star we find is habitable. Then we will find that the R total will becomes 1, and then our n will just become one single variable, and that is L. Next page. So the number of active communicating civilization that we can communicate with is, for this particular example that we just did, is dependent on their average span of lifetime in years. If we assume our history only dates back to only 100 years, which is actually about 100 years, or since the first time we have released the signal to outer space, which is 50 years, from 50 to 100 years, then that means our n is 100, or around 50 to 100, in which there are only 100 civilization in the entire galaxy. So if our L is 100 years, so that means like the Drake equation is trying to say that there is only 100 civilization that we are capable of communicating with, which is to the scale of our galaxy is very big. The scale is very big. So if there is like 100 civilization, and if this all 100 civilization are scattered evenly, then it's gonna take like thousands
thousands of years to send signals to other civilization, and even when they receive the signal, it's going to take them thousands of years again to send back the signals to us to respond. So some scientists, like, they think that L is going to be around 100 years or 60 years, because it's a very small number. Because when advanced civilization becomes advanced, you know, they also tends to destroy themselves. Like, for example, the nuclear weapons or the Armageddons. So the L we assume to be 100 years. It's a very small number. So if it's going to take like thousands of years to receive and to send and receive signals, so all of that, and while we have only a short time before we destroy ourselves, so which is quite very unlikely. Even if there's life out there, it's quite unlikely to detect any of them. But if the average lifetime is 1 million, some may be within our range of radio communication. So the conclusion here is, based on our optimistic approach about the probabilities of R. So the only way that we can expect success when to be able to communicate with other civilization, if they are much older and more advanced than our own. If not, then the chances to communicate with such civilizations is very low. So yeah, I think that's all for great equation. Okay, thank you very much, Halif. I think what Halif presented is very complete, right? He covered all the bases. Let me just highlight the main points of what he has presented. I think I'm sharing another screen. Hang on, I need to open another. Yeah, it's this one here. Hang on, let me just screen. Hang on. So, like Halif said, the Drake equation, it is an equation that is used to estimate, right? To estimate the number of intelligent communicating civilization in our galaxy, right? Berapa dia, persamaan Drake adalah persamaan yang kita gunakan untuk menganggarkan bilangan peradaban asing, peradaban makhluk asing yang mampu berkomunikasi dengan kita di dalam galaksi kita. Dan untuk mendapatkan anggaran tersebut, maka kita perlu mengambil kira beberapa faktor. Kita kena fikir apa faktor yang mempengaruhi sama ada wujud ataupun tidak sebuah peradaban yang mampu berkomunikasi dengan kita. Right? Jadi di Taman Sawang ni disenaraikan faktor-faktor yang Halif sebut tadi tentang pembuluh ubah yang termasuk dalam persamaan Drake ni. Jadi dalam applet ini kita boleh mengubah suai, kita boleh mengubah suai bilangan angka untuk satu pembuluh ubah ni, tapi saya terangkan secara ringkas saja. Yang pertama, untuk menganggarkan bilangan peradaban yang boleh berkomunikasi yang wujud di dalam galaksi kita, first kita kena tahu berapa banyak bintang yang ada dalam galaksi kita. Sebab kita mengandaikan peradaban yang pintar tu dia mesti menghuni sebuah planet, dan planet itu mesti mengelilingi sebuah bintang. Jadi kita bermula dengan berapa banyak bintang yang ada di dalam galaksi kita. Right. Kemudian faktor yang kedua adalah daripada sejumlah planet ni, sejumlah bintang yang ada ni, berapa banyak bintang yang mempunyai planet. Right. Kemudian daripada sejumlah bintang yang mempunyai planet ni, right, berapa banyak planet yang jatuh dalam zon molekul huninya. Right. Kemudian daripada
planet-planet yang jatuh yang berada dalam zon buli huni bintang tersebut, berapa banyakkah planet ini yang benar-benar memiliki kehidupan. So macam Halif sebut tadi, kan, kalau dalam sistem suria sendiri pun kan, planet Zuhrah dan planet Marikh tu dia macam dalam zon buli huni matahari, tetapi kedua-dua Marikh dan Zuhrah tidak memiliki kehidupan. Right? Jadi kita kena tapis lagi lah daripada kesemua planet yang ada dalam zon buli huni bintang perumahnya, maka berapa banyak yang ada hidupan. Kemudian daripada kesemua planet yang memiliki kehidupan, berapa banyakkah yang memiliki kehidupan yang pintar, right? Kehidupan yang kompleks. Right? Sebab kalaupun planet itu memiliki kehidupan seperti mikroorganisma, seperti bakteria misalnya, kan, bakteria dia tidak boleh membangunkan teleskop radio kan untuk memancarkan isyarat kepada kita kan. Jadi kita hanya menumpukan kepada kehidupan pintar. Right? Kemudian daripada planet yang memiliki kehidupan pintar, berapa banyak yang membangunkan teknologi yang yang membolehkan mereka untuk menghantar isyarat ke angkasa lepas. Right? Sebab dia tak semestinya macam kalau di bumi sendiri kan, kalau lihat di bumi sendiri, selain daripada manusia, ada beberapa haiwan lain yang dikira sebagai memiliki kepintaran. Contohnya monyet, chimpanzee, ikan lumba-lumba, right? Tapi kesemua haiwan lain ini tidak membangunkan peradaban ataupun teknologi yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan untuk memancarkan gelombang isyarat gelombang radio ke angkasa lepas kan. Kemudian kalau kita mengambil kira kesemua anggaran-anggaran ini, right, maka kita akan mendapat anggaran berapa banyak peradaban yang wujud di dalam galaksi kita. Dan seperti mana yang Halif sebutkan tadi, right, kita boleh membuat anggaran yang optimistik. Right? Sekiranya kita membuat anggaran yang optimistik, maksudnya kita, apa yang dimaksudkan dengan anggaran optimistik? Maksudnya kita mengandaikan sekiranya kehidupan muncul di sebuah planet, maka kehidupan itu mesti berevolusi menjadi kehidupan pintar. Dan sekiranya dia berevolusi, sekiranya ianya kehidupan pintar, dia mesti membangunkan teknologi yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi atau menghantar gelombang, menghantar isyarat radio ke angkasa lepas. So, maksudnya kita, anggaran yang optimistik ni kita buat berdasarkan sejarah peradaban kita sebagai manusia lah, right? Jadi ini salah satu andaian di sebalik persamaan Drake ni. Kita menggunakan sejarah manusia itu sendiri sebagai contoh lah, right? Sejauh mana sejarah umat manusia itu menyerupai sejarah peradaban-peradaban atau kehidupan-kehidupan lain di angkasa lepas tu cerita yang lain lah, right? Jadi kalau kita membuat anggaran optimistik, maka bilangan peradaban pintar yang wujud di dalam galaksi kita bersamaan dengan tempoh hayat peradaban kita berkomunikasi lah. Dan dalam sejarah manusia kita hanya umat manusia hanya membangunkan teknologi radio sejak 100 tahun, 50 tahun yang lalu, right? Jadi kalau kita gunakan L, kita letakkan L sebagai 100 tahun, maka anggaran bilangan kehidupan pintar dalam galaksi kita adalah 100, right? Dan kita boleh sekiranya kita mengandaikan, right, ada 100 kehidupan pintar, peradaban pintar dalam galaksi kita, dan kita tahu berapa luasnya galaksi kita, right? Kita boleh menganggarkan berapa jarak di antara satu peradaban pintar dengan peradaban pintar yang lain dalam tahun cahaya, right? We can, if we have an estimate of how many intelligent civilization is there in our galaxy, and we know how big is our galaxy, then we can estimate how far away is each
intelligent civilization is from each other? Is it is the nearest intelligent civilization located 1,000 light years away, or 100 light years away, or 10,000 light years away? Right. So we can estimate how far away is the closest intelligent civilization from us. Right. Cumanya if kalaupun kita membuat anggaran yang agak optimistik kan, kita dapat 100 kan, 100, nilai ini agak kecil sekiranya dibandingkan dengan betapa luasnya galaksi kita, right? Dan ianya mengurangkan kemungkinan kita untuk menjumpai kehidupan pintar di dalam galaksi kita, kan? Sebab kita pun hanya, umat manusia pun hanya mula memancarkan isyarat gelombang radio sejak 100 tahun yang lalu, kan? Kita baru saja menemukan planet-planet luar suria sejak 20 tahun yang lalu, right? Jadi usaha pencarian makhluk asing, usaha pencarian kehidupan di angkasa lepas ni baru saja bermula, sangat baru bermula sekiranya dibandingkan dengan usia peradaban manusia, sekiranya dibandingkan dengan usia bumi, sekiranya dibandingkan dengan usia alam semesta. Right? We have only started to look for extraterrestrial life. Sebab itu setengah ahli astronomi beranggapan bahawa terlalu awal untuk kita membuat kesimpulan bahawa tiada kehidupan lain di alam semesta. Sebab kita baru saja bermula. Right? Proses ataupun usaha mencari kehidupan di alam semesta ni akan mengambil masa yang lama, right? Sebab ada banyak perkara lain yang kita tidak ketahui tentang sifat kehidupan di angkasa lepas ni, right? Tetapi sekiranya kita mengandaikan bahawa tempoh hayat sebuah peradaban, purata tempoh hayat sebuah peradaban secara puratanya adalah 1 juta tahun, maka mandangkan nilai L tu sama dengan N, maka kemungkinan besar akan ada jutaan peradaban pintar dalam galaksi kita, right? Dan saya rasa yang paling penting adalah yang ini, yang bawah ni. Kalau kita menggunakan anggaran yang optimistik di mana N, bilangan N ni, bilangan peradaban ni sama dengan L, right? Kalau kita ingin meningkatkan peluang kita menemukan kehidupan lain di alam semesta, maka sebolehnya kita nak nilai L ni setinggi yang mungkin lah, right? Apabila nilai L ni setinggi yang mungkin, maka nilai N ni pun setinggi yang mungkin. Jadi lagi banyak kehidupan pintar, kehidupan dalam galaksi kita, maka lagi tinggilah kebarangkalian untuk kita berkomunikasi dengan mereka, kan? Namun sekiranya ini betul, maka kita meramalkan peradaban-peradaban lain ni, kan, kalau L lebih tinggi, maka N lebih tinggi, maka kebarangkalian kita untuk, kemungkinan kita untuk menjumpai kehidupan pintar ni pun lagi tinggi. Maka tempoh hayat peradaban-peradaban lain ni mestilah lagi panjang daripada kita, kan? Umat manusia hanya wujud, hanya berteknologi radio 100 tahun. Peradaban yang paling tua sekalipun mungkin dalam puluhan ribu tahun, kan? Tetapi kalau nilai L ni dalam jutaan tahun, kan, maka kita tak boleh lari daripada kesimpulan bahawa sekiranya kita berjaya berkomunikasi dengan peradaban lain, peradaban asing yang lain, peradaban asing lain ni mestilah jauh lebih tua daripada kita, right? Mesti dalam usianya mesti dalam jutaan tahun. Dan sekiranya mereka lebih berusia daripada kita, maka mereka lebih berteknologi tinggi berbanding dengan kita, right? So if we are optimistic, right? In our, if we are quite optimistic in our estimate for the number of intelligent of extraterrestrial life in the universe, then we have to accept the fact that the other civilization must be much more older and much more advanced than our own, right? Dan kita kena, dan itu menimbulkan persoalan
kalau peradaban yang lain ini berhubung dengan kita kan, peradaban yang jauh lebih tua, yang jauh lebih canggih berhubung dengan kita, adakah kita boleh memahami mereka dan adakah mereka boleh memahami kita, right? Itu satu. Kedua, adakah kita ingin, adakah wajar kita berhubung pun dengan peradaban yang lebih canggih daripada kita kan? Dia jadi seumpama macam kita nak berhubung dengan dengan haiwan-haiwan yang lebih berteknologi rendah dengan kita kan. Kita nak bercakap dengan haiwan macam semut, macam kucing, macam anjing pun kita tak boleh memahami mereka kan. Jadi bayangkan kalau ada peradaban yang jauh lebih canggih, yang jauh lebih berusia daripada kita, nak berkomunikasi dengan kita, mungkin mereka pun tak nampak apa keperluan untuk berkomunikasi dengan kita. Dan itu mungkin menerangkan kenapa kita tidak mendengar apa-apa, kita tak menemukan apa-apa lagi peradaban asing di luar sana, sebab mereka rasa, mereka berpandangan kita di bumi ni tidak cukup matang, masih belum matang, masih belum dewasa, masih belum canggih lagi untuk dihubungi. Jadi mereka tunggu dan lihat sehingga dan tengok apa yang akan jadi dalam perkembangan tamadun kita, kemudian mungkin selepas itu baru mereka akan menghubungi kita, right? Jadi persamaan Drake ni dia adalah usaha kita untuk menganggarkan, right? Untuk menganggarkan berapa banyak, right? Berapa banyak kehidupan pintar yang boleh berkomunikasi yang wujud di angkasa lepas, right? Tetapi untuk mendapat keanggaran tu, kalau korang tengok, kita mengambil kira banyak faktor-faktor yang berkait dengan astronomi, berkait dengan biologi, berkait dengan sosiologi, kan, berkait dengan sejarah, right? Jadi sebagaimana yang Halif sebutkan tadi, untuk faktor-faktor yang awal ni, faktor macam bilangan berkenaan dengan bintang dan planet ni, kita boleh menggunakan hasil-hasil kajian astronomi kita untuk memasukkan angka yang agak pastilah. Tetapi bila kita masuk tentang tentang fraction that develop life, fraction that evolve intelligent life, fraction that develop high tech civilization, ini kita mulai was-was. Kita tidak begitu pasti apa angka yang patut kita masukkan untuk ketiga-tiga pemboleh ubah yang terakhir ni, right? Jadi dari satu segi, right, pencarian kehidupan pintar di angkasa lepas tu, dia banyak bergantung kepada apa yang dia banyak bergantung kepada bagaimana kita melihat diri kita sendiri, right? Sebab macam Halif sebut juga tadi, kita nak mencari kehidupan di angkasa lepas, right? Tetapi macam Halif dan Maisarah sebut tadi, kita nak mencari kehidupan di angkasa lepas, tapi satu-satunya sampel yang kita ada, satu-satunya sampel kehidupan yang kita ada setakat ni adalah di bumi saja, right? Jadi menjadi mencabar, it becomes challenging for us to look for other life in outer space when the only example of life that we have so far is on Earth, right? Kita tak tahu betapa kita tak tahu sama ada kehidupan di bumi ni unik ke ataupun tidak, kan? Kalau kehidupan di bumi ni unik, maka kemungkinan untuk menemukan kehidupan lain dan angkasa lepas itu sangat rendah. Tetapi sekiranya kehidupan di bumi ni tidak unik, right? Proses-proses yang berlaku di bumi ni boleh saja berlaku di rata-rata tempat di alam semesta, maka kemungkinan kita untuk menemukan kehidupan angkasa lepas tu lebih tinggilah, right? Jadi dalam bidang astronomi, right, usaha mencari makhluk hidup di angkasa lepas itu menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan astronomi sekarang, right? Selain daripada kemajuan dalam bidang kajian dalam bidang kosmologi, nak mengetahui tentang galaksi, lubang hitam dan semua ni, satu bidang kajian yang utama dalam astronomi adalah mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Dan sebenarnya
sekiranya kita berjaya menemukan makhluk hidup di angkasa lepas, right, bidang yang paling banyak menerima manfaat adalah bidang biologi, right? Sebab sekiranya katakan kita menjumpai makhluk hidup di planet Marikh contohnya, kan, ataupun di bulan, salah satu bulan yang mengelilingi planet Mushtari misalnya, right? Katakan kita jumpa hidupan di situ, right? Sekarang penemuan tersebut akan membolehkan ahli biologi untuk menentukan sama ada kehidupan yang ada di bumi ini unik ataupun tidak. Adakah kehidupan baru yang kita jumpa di planet lain, di bulan lain itu bermuncul dan berevolusi secara berasingan, right, dengan hidupan di bumi, ataupun dia berevolusi, ataupun kedua-duanya datang daripada punca yang sama, right? Jadi sekiranya kita berjaya menemukan kehidupan lain di angkasa lepas, kita ada sampel kedua kehidupan, dan kita bila ada sampel kedua ni, kita boleh membandingkan dengan kehidupan yang ada di bumi, dan itu membolehkan kita untuk menjawab persoalan adakah kita, manusia, haiwan dan tumbuhan, adakah bumi ini unik ataupun tidak di alam semesta ini, right? Dan itu akan membolehkan kita menjawab persoalan sama ada manusia, haiwan dan tumbuhan yang ada di bumi ini bersendirian ataupun tidak di alam semesta, right? Sekiranya kehidupan yang ada di bumi ini unik, maka kemungkinan besar kita bersendirianlah di alam semesta ni. Tetapi sekiranya kita berjaya menemukan makhluk hidup di angkasa lepas, sama ada makhluk hidup itu makhluk hidup yang ringkas ataupun yang pintar, maka sekurang-kurangnya kita tidak bersendirianlah di angkasa, di alam semesta ini. Dan kehidupan merupakan suatu hakikat, merupakan suatu kelaziman di alam semesta, bukannya suatu yang terpencil, right? Jadi saya rasa kita sudah selesai membincangkan tentang bidang astrobiologi ini. Sebelum kita tamatkan sesi ini, saya ingin saya ingin bercakap sikit tentang tugasan yang ketiga itu. Saya rasa awak semua sudah saya minta Mai untuk bertanyakan awak semua sama ada awak ingin ingin menjawab ke semua soalannya ataupun awak nak memilih satu saja, dan saya rasa Mai beritahu yang kebaikan awak memilih untuk menjawab satu saja, dan I have no problem with that, right? Jadi ada 3 soalan di sini, right? Kesemua soalan-soalan ini saya sediakan untuk membantu awak semua dalam persiapan untuk peperiksaan akhir nanti, right? Jadi asalnya ada 2 bahagian, bahagian A jawab, kemudian bahagian B pilih salah satu, tapi awak semua telah sepakat untuk memilih satu saja soalan untuk jawab, jadi saya tak ada masalah. So ada 3 soalan kat sini, jadi awak boleh pilihlah mana satu soalan yang awak ingin jawab, right? Soalan yang pertama itu di bahagian A itu berkenaan dengan zon, actually soalan pertama dan soalan kedua itu berkenaan dengan zon boleh huni, manakala soalan yang ketiga ni berkenaan dengan persamaan Drake tadi itulah, right? Jadi sekiranya awak ada apa-apa soalan berkenaan dengan dengan tajuk astrobiologi ini ataupun tajuk sebelum ini, awak boleh bertanyakan saya lah dalam grup Telegram ataupun secara peribadi. Peperiksaan akhir untuk kursus ni adalah pada hujung minggu depan, kan. Ianya bersifat bawa pulang, right? So you have 2 days to answer the questions, right? Ada tiga soalan dan jawab semua soalan itulah, right? Saya akan berikan pautan dari mana awak boleh mendapatkan kertas soalan peperiksaan yang lepas, right, untuk kursus ni. Saya akan berikan pautannya dalam grup Telegram selepas ni, right. Jadi saya rasa saya berhenti di sini, dan terima kasih atas masa dan perhatian awak.
khususnya untuk minggu ni lah, sebab saya tahu awak nak buat persiapan untuk peperiksaan yang lain. Jadi saya doakan awak semua dapat menjawab soalan peperiksaan untuk kursus ni dan juga kursus lain dengan baik. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya kepada saya. Dan saya akan biarkan grup Telegram itu aktif sehinggalah tamat peperiksaan nanti supaya awak boleh bertanya. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri masing-masing dan selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you, sir.